Papi, ngano naghinoktok si Bibi? Ngano naghinoktok si Bibi Papi? Unsay problema sa bata? Unsay problema sa akong Bibi, anak? Tugan ni Mama Lisa. Sige na, anak. Say hi. Good afternoon, guys. Good afternoon, mga palangga. I'm Papi Baby. Love ni Mama Lisa. Say good afternoon, anak. Sige na, anak. Say good afternoon, anak. Artistahon gani bata. Say good afternoon, anak. Artistahon man gani bata. Artistahon man gani ay. Na hello, guys. Advance Happy New Year, guys. Ingon si Papi, guys. Say good afternoon to your viewers, anak. Uy, asa man na, anak? Ha? Asa man? Nakikita na? Say good afternoon. Sige na. Please, anak. Na good afternoon, guys. I'm Papi Bibi, guys. Say good afternoon, anak. Ano ginoktok ka, anak? Ha? Ano ginoktok ang bata? Unsay problema sa bata? Tugan is Mama Lisa sa problema. Itugan. Di magbinarong si Bibi Papi. Itugan ang problema, be. Itugan, be. Itugan ang problema, anak. Please, anak. Please, Bibi, anak. Itugan ang problema, anak. Sige na, anak. Aha, kaya na nagpa-sounds diri, eh. Papi, anak. Si hi, anak. Papi, anak. Anak, ang ginoktok ang bata. O, naginoktok. Love, Mama Lisa. Love, Mama Lisa. Naginoktok ang bata. Love, Mama Lisa. Love ni Mama. Very good sa baby, oy. Gilab si Mama Lisa. Gilab si Mama Lisa sa akong anak. Pinangga ba na nako kong anak? Pinangga ba ng Mama Lisa akong bibi? Pinangga ba na sa papi nako? Love ba ng Mama Lisa akong anak? Grabe na kalab. Pinangga gid ka ina. Anak no? Pinangga no? Ang Bibi Papi nako no pinangga ni Mama no. Papi, anak. Lay down, anak. Anak ko, pinangga mo ning Mama. Pinangga mo ning Mama. Love Mama Lisa, be. Love Mama Lisa. Paraygon gibata. Paraygon gid aning Papi, nagpa-sounds, anak no. Say good afternoon to your viewers, anak. Papi. Say good afternoon to your viewers, be. Umutago lang. Magsige lang ginigtago ni akong bata.
Di mo say good afternoon? Oy. Di mag-say good afternoon ang bibi na ako? Sige na, anak. Say good afternoon, anak. Ay, nagpa-sounds pang